melalui kotak amal pada hari Jumat yang lalu sebesar Rp7.023.000. Perorangan tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan perawatan Masjid Abu Demak. Semoga amal jamaah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Mohon bantuan dan ikhlas barokah Jumat Fatihah ditujukan kepada almarhumah Ibu Zakiah Musdalah Wassalamualaikum Doa alamat Bintro 5 di Barokatil Fatihah. Dan mohon bantuan sholat goib ditujukan kepada 1. Almarhum Bapak Mawardi alamat Bonang Demak. 2. Almarhumah Ibu Surni binti Bapak Tolib alamat Wonokerto Karangtengah Demak. Dan almarhumah Ibu Sulati binti Bapak Kartini alamat Serangan Bonang. Dan almarhumah Ibu Haja Sumarti binti Haji Sukian alamat Pamuan Bonang Demak. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. الذي جعل الحج أشهرا معلوما وختمه بعشر ذي الحجة وفضلهن بيوم عرفات وجعل العمل المفضول فيهن يعدل العمل الفاضل في غيره من السعادة والأنوار أحمده على الإحسان وأشكره على ما أسباب من الإنعام والرحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم وبارك على
Meningkatkan kualitas sholat, baik dengan memperbanyak sholat sunnah maupun sholat fardu dengan berjamaah, membaca Al-Quran secara rutin dan memperbanyak zikir serta doa, membaca istighfar secara berulang-ulang, dan bersedekah dan berinfak kepada yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin 'udum Allah wa la habbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri wa rahmat." An Ibnu Umar. Tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal di dalamnya melebihi daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang kedua dengan kathratul dzikri minat tasbih wa takbir wa tahlil wa tahmid. Memperbanyak zikir, baik membaca tasbih, takbir, tahlil maupun tahmid. Sebagaimana yang diriwayatkan an Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma kana yakhrujani min as-suq ila as-suqi ayyam al-ashr wa yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihim. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, sesungguhnya mereka berdua keluar dari rumah menuju ke pasar-pasar pada ayyam al-ashr untuk bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Adapun takbir ini disunahkan mulai subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hingga hari tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah pada waktu asar. Ucapan takbirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, hadis apa yang mendukung amalan takbir dari sholat subuh pada hari Arafah hingga hari tasyrik yang terakhir? Jawab beliau adalah, dalilnya adalah ijma', kata sepakat para ulama, yang didukung dengan pendapat sahabat Umar, sahabat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Hudawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat minal mulabbi wa minal mukabbir." Kami pagi-pagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mina menuju Arafah. Di antara kami ada yang bertalbiyah dan di antara kami ada yang bertakbir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu dengan kathratul ibadah wa anwa'iyah, memperbanyak ibadah-ibadah lainnya seperti puasa hari Tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah dan puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam hadis disebutkan anna siyama yaumit tarwiyah yukaffiru sanatal madiyah. Sesungguhnya puasa tarwiyah dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Tentang hari Arafah, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, siyamu yaumi Arafah akhtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Hari-hari tersebut, masyaallah muslimin, ditentukan oleh tanggal dan bulan, bukan oleh tempat atau lokasinya. Satu contoh, hari Arafah ini terjadi hanya pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, baik di padang Arafah ataupun di luar padang Arafah. Untuk tahun ini
Sudah jelas bahwa tanggal 9 Dzulhijjah di Arab Saudi yang dekat dengan Padang Arafah berbeda dengan tanggal 9 Dzulhijjah di negeri kita. Dengan keterangan di atas, jelas bahwa hari Arafah di negeri kita tidak sama dengan hari Arafah di Arab Saudi. Sebutan hari Arafah tetap sama, tapi pelaksanaannya tentu bisa berbeda karena tanggal 9 Dzulhijjah di Arab Saudi bisa berbeda dengan di Indonesia. Pada hari Arafah ini dianjurkan pula untuk mengisinya dengan memperbanyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Dianjurkan pula memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena di sana disebutkan wa afdhalud du'a fihi la ilaha illallah la syarikalah. Yang keempat, dengan ihya sunnati abikum Ibrahim wa nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidakil adhafi, menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menyembelih kurban. Dalam hadis disebutkan ma'amilat mu'adab min amalin yawman nahar ahabba ila Allah min iraqati damin innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa aglafiha wa anna dama la yaqumu min Allah bi makanin qabla an yaqa min al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh Bani Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah SWT selain daripada memunculkan darah hewan kurban. Karena sungguhnya hewan kurban itu kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya dengan sempurna. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi yang pertama. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak sekali dibicarakan tentang kurban patungan. Apakah kurban patungan itu diperbolehkan? Dalam hal ini Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan patungan kurban, namun dengan syarat hewan yang dikorbankan itu adalah berupa sapi atau kerbau atau unta. Dengan jumlah maksimal orang yang patungan ialah 7 orang. Patungan untuk korban kambing berdasarkan syarat ini jelas-jelas tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan patungan sapi, kerbau atau unta, korban yang dilakukan lebih dari 7 orang juga tidak diperbolehkan. Ibnu Qudamah menuliskan utujzi'ul badanatu an sab'atin wa tadrikal baqarah wa hadha qawlu aktsaril ilmi. Korban 1 ekor unta ataupun sapi ataupun kerbau atas nama 7 orang itu diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Dalam kitab hadis Al-Mustadrak Ibnu Abbas mengisahkan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadrun nahar fastaradna fil baqarati an sab'atin. Kami pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di tengah perjalanan hari raya Idul Adha tiba. Akhirnya kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikorbankan. Kemudian Jabir bin Abdullah juga pernah mengisahkan sebagai berikut, kunna natamatta'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrah fa nadhbahul baqarata an sab'atin nashtariku fiha. Kami pernah ikut haji tamattu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami menyembelih sapi dari hasil patungan sebanyak 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korban sapi, kerbau atau unta bisa dilakukan secara patungan dengan 7 orang. Sementara kambing ataupun domba hanya boleh untuk 1 orang, tidak boleh patungan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian keterangan khutbah yang kami sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita
dan ada manfaatnya fid din dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum mimman idza dzukira tadzakkara wa idza du'iya ila ta'atillah sami'a wa ajaba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharnaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid 'ala ni'matin wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa syarafi umadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa. واعلموا ان الله تعالى صلى على نبيه قديما وامرنا بذلك بصدق وتعليما. وقال تعالى ولم يجر قائلا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نستغفرك أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات يا سامع الأصوات يا جامع الإمام بعد الرفات. أجب دعوتنا وقضي حاجتنا حصل مقاصدنا يسر أمورنا واشرح صدورنا نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن أخلاقنا وزين أعمالنا وكفر عن سيئاتنا وارفع درجتنا وأعن مراتبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. ارحمنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا تعذبنا بذنوبنا فيما عصينا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم سيدنا محمد ومصطفى سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد أينما كانوا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد أينما كانوا. اللهم ارحم سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إن اليهود والكافرين قد أكبروا علينا وعلى إخواننا المسلمين خصوصا في فلسطين بخيالائهم وكبريائهم. اللهم بدد شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أقلل عددهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أوصل العذاب إليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الخير منهم واسلكهم مدد الإيمان. اللهم لا أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل. اللهم زدهم كل مزد مزدته من أعدائك انتصارا لأمرك ورسلك وأولياءك. اللهم انتصر لنا انتصارا لأحبابك على أعدائك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.